Assalamualaikum. Untuk yang pakai baju macam saya, baju apa ni? Baju ACP kan? Baju merah biru ni, tolong penuhkan kerusi depan. Tolong penuhkan kerusi depan.
Akademik dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia diiringi div-div kehormat. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Universiti Watan. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid, Pro Naib Chancellor Kampus Kuala Lumpur. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Halim Abdul Ghafur, Dekan Fakulti Perubatan. Yang berbahagia pengarah-pengarah pusat dan hospital, ahli-ahli pengurusan Fakulti Perubatan dan College Tun Dr. Ismail, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan UKM, para pelajar yang diraikan.
Majlis membuka tirai pertemuan sesi kedua pada petang ini bersempena Minggu Apresiasi Watan di Fakulti Perubatan UKM yang berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2023. Majlis mengucapkan selamat datang kepada tetamu-tetamu kehormat khasnya Timbalan-Timbalan Naib Chancellor UKM yang dapat meluangkan masa menyantuni para pelajar baru Fakulti Perubatan sesi 2023-24. Memulakan atur cara, majlis dengan segala hormat menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa UKM untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang berbahagia Datuk Dr. Hanafiah Abdul Rashid, Pro Naib Chancellor Kampus Kuala Lumpur. Bahagia Prof. Dr. Halim Abdul Ghafur, Dekan Fakulti Perubatan. Bahagia pengarah-pengarah pusat dan juga hospital, ahli-ahli pengurusan tertinggi UKM, ahli pengurusan tertinggi Fakulti Perubatan UKM dan pelajar-pelajar yang saya raikan sekalian. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada pewaris-pewaris Watan yang berada di dalam Dewan ini. Macam mana kolej masing-masing okey? Alright. Anda berada di sebuah fakulti yang terulung di antara universiti di Malaysia ini. Pertamanya, mungkin untuk petang ini syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama dalam Dewan yang meriah ini untuk kita berkumpul bagi menyempurnakan Minggu Apresiasi Anak-anak Watan ataupun Minggu MAU ini, Apresiasi Watan ini. Saya percaya selepas menerima surat tawaran masing-masing bersemangat, betul tak? Betul. Untuk berada di Fakulti Perubatan ini. Dan saya percaya juga anda telah pun bersedia untuk menjalani ataupun mengalami kehidupan yang baru untuk kita mempelajari, dan yang paling penting di sini adalah untuk anda bersama-sama dengan ahli-ahli fakulti mengembangkan potensi. Itu yang paling penting sekali. Untuk anda menyerlahkan lagi potensi masing-masing. Jadi yang pertamanya seperti mana yang saya ucapkan tadi, tahniah, dan ini merupakan satu langkah untuk anda membuktikan kecemerlangan yang telah pun diraih mungkin di pusat-pusat kolej ataupun matrikulasi ataupun asasi dan sebagainya. Di sini fakulti ini telah pun melahirkan ramai alumni yang tersohor. Saya dipahamkan sekejap lagi kita akan bersama dengan Tan Sri Dr. Hisham, mantan DG kita, dan juga kita juga bertuah juga antara seorang lagi alumni tersohor kita yang berhormat Dr. Zaliha juga merupakan antara alumni tersohor yang telah pun dihasilkan oleh fakulti ini. Saya percaya anda di dalam Dewan ini juga satu hari nanti akan menjadi alumni yang tersohor juga. Jadi itu merupakan satu harapan bagi kita jugalah untuk anda meneroka peluang-peluang yang disediakan oleh fakulti ini untuk terlibat dalam pelbagai
aktiviti yang disediakan, termasuk juga co-curriculum, dan juga fakulti ini juga sangat strong di dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan projek sosial. So ini juga merupakan inline dengan your interest juga sebagai seorang doktor nanti, insyaAllah. Saya tak berniat untuk berucap panjang di sini. Pagi tadi kita telah pun di kampus di Bangi melawat semua fakulti dan telah pun beramah mesra dengan pelajar-pelajar baru, dan saya percaya di sini juga banyak program-program yang telah pun disusun untuk mengisi Minggu Mau ini, dan insyaAllah kita semua juga akan berkumpul di dalam Dewan Dekta untuk majlis yang akan diadakan pada hari Rabu nanti. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan sebelum saya mengakhiri apa yang saya sentuh kat sini. Okay. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, selagi saya ucapkan selamat datang ke UKM. Selamat menuntut ilmu dan berikan yang terbaik demi anda membina sahsiah dan juga minda yang hebat sebagai pewaris-pewaris Watan yang baru UKM. Ambillah peluang yang disediakan di sini untuk anda mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan information yang terkini, terutamanya dalam tempoh Minggu Apresiasi Watan ini, untuk anda sedikit sebanyak mengenali dengan lebih mendalam tentang fakulti dan berdamping dengan para pendidik yang ada di sini. Dan saya percaya ini merupakan satu titik permulaan untuk anda mengalami proses pembelajaran dan juga pembelajaran yang hebat di fakulti yang hebat ini. Jadi dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kasim di atas ucapan sebentar tadi. Sebagai tanda kenangan, dipersilakan para pengurusan tertinggi UKM bersama para pelajar dan jemputan untuk sesi fotografi. Mohon para pelajar berdiri.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada tetamu kehormat. Songs for you right now.
I read somewhere that King Samyade had stated that he heard a piece of music and knew immediately that it was my sound. And that comment blew me away because to me the greatest flattery that anyone could say was that I have a unique sound, and that's what I'm looking for. That's my goal, is to come up with something that's different and my own. Hadirin dan hadirat sekalian, acara seterusnya ialah kami akan memainkan video Fakulti Perubatan. A warm welcome. A warm welcome to the Faculty of Medicine, University of Malaysia. I'm Krisha, and I'm more than delighted to embark on this virtual journey with you. I'm Rahana, so I'll be guiding you through our amazing campus. The UKM has 3 different campuses. The
The first campus is the Bali campus, serves as a main hub. Second is the KL campus, caters to the Faculty of Health Science, mainly dentistry and pharmacy. Now, Bryce, today we'll be taking you to our Churas campus, home to the prestigious Faculty of Medicine. This faculty encompasses a wide range of medical-related programs, including medicine, nursing, and emergency medicine. Our Churas campus boasts 4 key buildings which make up the heart of UCAM's Faculty of Medicine, which are the UCAM Specialist Children's Hospital, the Academic Block, as well as Hospital Chancellor Watan, UCAM, and not forgetting the Praklinikal building. During our tour, we'll explore each and one of these remarkable facilities and give you a glimpse of this incredible academy and healthcare resource available. So without further ado, let's embark on this exciting journey with me. Let's go! I'm right here at the entrance of the Praklinikal building. As the name suggests, the Praklinikal building is dedicated to the learning and teaching of pre-clinical students. It is here that we have our lectures, engaging problem-based learning, as well as receive basic clinical skills teaching. Plus, you'll find various state-of-the-art facilities placed here. Let's not keep you waiting any more longer. Come, follow me inside. Welcome to the heart of our pre-clinical building on level 1, where you're able to some exciting new discoveries. As you can see here, this is our brand new pre-clinical system. Now, let's head up to level 2, where we have a vibrant student lounge, where students gather to unwind, rest, and study, creating a sense of community and camaraderie. As we continue, we're about to explore 2 key areas that hold special significance to our medical students: our lecture halls and our exam halls. In this pre-clinical building, we have 2 lecture halls, Lecture Hall 1 and Lecture Hall 2. It's in these lecture halls where we receive expert instruction and gain invaluable insights into the field of medical sciences from our experienced lecturers. And speaking of exams, the exam hall plays a crucial part in our journey in becoming a medical professional. So this is where the students will put their knowledge, their skills into a particular test. At level 3 of the Praklinikal building, you'll find the Praklinikal library, a versatile space designed for focused study and collaboration. Equipped with comfortable seating, study corrals, and computer workstations, this library caters to all your learning needs. Whether you're delving into research, engaging in group discussions, or seeking a quiet place for self-reflection, it is a vital hub that enhances your academic journey here in the Faculty of Medicine. Embarking to our next journey, we are at the Basic and Clinical Simulation Lab at level 4. This is where medical students can equip their medical skills such as CPR, venipuncture, and also catheterization. Now, the medical students can practice their own self by self-directed learning and also do their practice here and embark for our next journey afterwards.
Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Selamat datang ke Fakulti Perubatan UKM. I don't think you're here to stay. UKM மருத்துவ கல்லூரிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். With you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, I just wanna be with you. 嗨，欢迎来到国大医学院。 Be with you, yeah. I just wanna be. Hai Freshi, welcome to KM. Nanti kita jumpa kat awal, okay? Problems I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons Hi new students, may I exam with you? you're here to stay. Selamat datang ke Fakulti Perubatan UKM and enjoy your course. Bye. Just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Meneruskan atur cara, disaksikan bersama tayangan video pengenalan ketua-ketua Jabatan Praklinikal dan penyelaras modul tahun 1.
Oh boleh. Kau cuba dulu. Kau paste tu kau tengok dia keluar tak kenapa. Kadang-kadang takut kau paste kan takut dia tak keluar yang kau tahu. Cuba. Para hadirin yang dimuliakan, Tan Sri akan masuk sebentar lagi. Saya tak akan buat pengumuman.
Hadirin dipersilakan duduk. Para hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan wawancara eksklusif bersama alumni tersohor Fakulti Perubatan UKM bersempena Minggu Apresiasi Watan di Fakulti Perubatan UKM, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, mantan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang Yang Berbahagia Tan Sri. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri di atas kesudian meluangkan masa memenuhi undangan pada petang ini. Ianya amat bermakna buat para pelajar dan warga Fakulti Perubatan yang hadir. Kita berikan satu tepukan penghormatan. Para hadirin yang dimuliakan, wawancara eksklusif bersama alumni tersohor Fakulti Perubatan UKM yang bertajuk Teladan Melalui Kepimpinan, Cabaran di dalam Bidang Perubatan akan dikendalikan bersama moderator Cik Salma Wail Marzuk Abu Saud Hashim, pelajar Fakulti Perubatan merangkap Naib Presiden 3 Kesatuan Mahasiswa UKM. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Cik Salma Wail Marzuk Abu Saud Hashim mengiringi Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ke pentas bagi acara wawancara eksklusif. Dipersilakan. Majlis menyerahkan sesi wawancara eksklusif kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Zuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mulakan dengan pantun. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada pengurusan Fakulti Perubatan UKM, Prof, Doktor, para pensyarah, ahli jawatan kuasa Majlis Apresiasi Watan sesi 2023-2024, seterusnya para pelajar yang diraikan sekalian. Selamat datang ke slot seterusnya pada hari ini, iaitu sesi wawancara eksklusif bersama alumni tersohor Fakulti Perubatan UKM yang dijemput khas pada hari ini, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, mantan pengarah kesihatan dengan tajuk Teladan Melalui Kepimpinan, Cabaran di dalam Bidang Perubatan. Baiklah, sebelum kita mula, kita tanya Tan Sri, apa khabar Tan Sri hari ini? Gembira dapat bertemu dengan Tan Sri hari ini. So, saya rasa begitu teruja lah. Semalam saya jadi MC di Bangi, saya lihat Tan Sri daripada belakang sahaja. Dan saya rasa begitu orang kata teruja, dan saya pada waktu yang sama saya rasa betul ke saya akan jumpa Tan Sri pada hari ini, tapi Alhamdulillah kita diberi peluang untuk bertemu pada hari ini. Jadi terima kasih kerana memenuhi jemputan kami pada hari ini, Tan Sri. Okey, baik. So sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, mari kita dengar serba sedikit biodata tentang tetamu jemputan kita pada hari ini. So Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah merupakan pakar perunding bedah payudara dan endokrin di Hospital Putrajaya dan merangkap mantan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Kepakaran beliau merangkumi pelbagai jenis kanser payudara dan endokrin dengan pelbagai kajian yang telah diterbitkan mengenai pembedahan endokrin. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda Doktor Perubatan pada tahun 1988 dan ijazah sarjana pembedahan pada 1994 di UKM. Beliau telah mempengerusikan beberapa majlis perubatan profesional atau Medical Professional Councils dan jawatan kuasa teknikal peringkat kebangsaan serta bergiat aktif dalam pembuatan dasar di organisasi-organisasi global seperti World Health Organization dan Drugs for Neglected Diseases Initiative.
Pada Mac 2020, beliau dilantik sebagai pengerusi Asian Association of Endocrine Surgeons. Beliau juga berkhidmat sebagai pengerusi World Health Organization Standing Committee on Health Emergency Prevention, Preparedness and Response, mewakili Malaysia pada bulan Disember 2022. Tan Sri Datuk Seri Noor Hisham telah dianugerahkan dengan pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa kerana sumbangan beliau di dalam bidang kesihatan secara umumnya dan ketika wabak COVID-19 secara khususnya. Antaranya termasuklah memperoleh Fellowship ad hominem of the Royal College of Surgeons of Edinburgh pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 pula beliau telah memperoleh anugerah Brand Laureate Kecemerlangan Jenama Kepimpinan 2020 oleh The World Brand Foundation. Sebenarnya, sila. Sebenarnya jika disebut tentang penglibatan dan anugerah yang diperoleh oleh Tan Sri, mungkin tidak cukup dakwat pen kerana terlalu banyak dan kami rasa sangat bersyukur dengan segala penglibatan Tan Sri demi membantu negara khususnya ketika wabak COVID-19. Jadi beliau mempunyai fokus dan minat terhadap menambah baik liputan perkhidmatan kesihatan di seluruh dunia khususnya ke komuniti di kawasan terpencil dan membawa khidmat kesihatan yang dirangka khas untuk keperluan setiap individu atau personalised healthcare melalui teknologi digital dan inovasi. Baiklah, saya pasti anda semua tidak sabar untuk memulakan wawancara eksklusif kita pada hari ini. Jadi ayo kita mulakan. Seperti yang pelajar-pelajar dan hadirin sekalian sedia maklum, Tan Sri merupakan alumni medik UKM 1988 dan beliau antara alumni UKM Tesoho yang amat disegani dengan memperoleh anugerah UKM Most Notable Alumni 2019 dan ijazah kehormat Dr. Falsafah UKM Kepimpinan dalam Kesihatan Awam pada 2021. Jadi Tan Sri, boleh Tan Sri berkongsi secara ringkas bersama kami mengenai perjalanan kerja Tan Sri sejak bergelar pelajar perubatan sehinggalah kini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua. Dan terdahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur yang menjemput saya kemari pada petang ni. Dan sesungguhnya ni adalah satu libat urus yang baik untuk kita kongsi pengalaman dari segi perjalanan kerjaya sebagai seorang doktor. Jadi saya ingin ucapkan tahniah kepada semua anak-anak yang telah pun diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di UKM, universiti yang terbaik di Malaysia, right? Jadi jangan sia-siakan peluang yang sedia ada. Ini penting untuk kita masuk tahun pertama. Dan kita sedia maklum setiap tahun ataupun setiap langkah yang kita ambil akan membuka peluang yang lain. Jadi untuk permulaan sebagai undergraduate, kita kena dapatkan pengalaman dan juga lulus ijazah perubatan dulu sebelum kita boleh melangkah lebih jauh. Itu yang pertama. Jadi tumpuan kita ialah dalam pembelajaran perubatan ialah kita kena lihat kepada keupayaan kita dan juga kita kena imbangkan, iaitu seperti mana yang saya bincangkan semalam, aktiviti ekstrakurikulum dan juga pelajaran kita. Jadi bukan hanya pengalaman ataupun ilmu perubatan saja, tetapi kita juga kena siap siaga dengan kepimpinan dalam perubatan. Itu penting. Jadi mungkin ramai di kalangan siswa-siswi kena libat urus dengan pembelajaran kita seperti biasa. Dan juga apa yang penting ialah menceburi dalam persatuan-persatuan dan sebagainya. Itu penting untuk kita mengasah kepimpinan kita dalam perubatan. Bukan hanya di UKM,
tetapi dalam negara kita dan juga rantau Asia Pasifik dan juga di rantau global. Ini penting sebab saya rasa kalau kita tinjau balik, imbau balik siswa-siswi yang terlibat dalam kepimpinan dalam rantau Asia dan global amat sedikit. Jadi mungkin bukan tak ada peluang, ada peluang. Jadi contohnya ketika saya semasa saya menjadi siswa dan siswa di UKM, kita ada persatuan iaitu pelajar-pelajar perubatan rantau Asia yang berkumpul. Ada satu persatuan International Federation of Medical Student Association. Jadi kita kena melibat urus dan juga jadi ahli pada persatuan ni, dan juga dia akan memimpin kita untuk memahami lebih lagi selain daripada ilmu perubatan yang kita belajar. Dari segi ilmu perubatan, kita kena tanya diri kita, apa yang kita cenderung dalam ilmu perubatan. Dia banyak bidang. Jadi mungkin kita mula tahun pertama, tahun kedua, pre-clinical, clinical, lepas tu clinical, macam-macam bidang. Macam mana kita nak pilih bidang yang sesuai dengan kita? Jadi mungkin ini soalan yang lazim yang ditanya pada saya, dan juga dulu masa saya student, saya pun tanya soalan tersebut. Yang pertama, kita kena tanya sama ada kita suka melihat pesakit atau tidak. Kalau kita tak suka kepada pesakit, jadi kita buat pre-clinical lah, tengok nyamuk, tengok benda-benda lain kan. Jadi tak ada kena-mengena pesakit. Kalau kita minat pesakit, that means you ada interaksi dengan pesakit, itu berarti kita menceburi dalam bidang clinical. So pre-clinical ataupun clinical. Dan kadang-kadang clinical dia tak suka pesakit yang banyak komplain. Dia suka pesakit tapi pesakit tu tak komplain langsung. Dia buat forensik lah. Dia buat forensik tak ada komplain langsung dari pesakit. Itu bidang dia kan. Dia ada dia punya dia punya cara dan sebagainya. Lepas tu dalam bidang klinikal, dia kena tanya sama ada dia suka hands on ataupun dia suka membaca, menyiasat dan sebagainya. Jadi kalau dia suka hands on, berarti dia more clinical dan skill punya area lah, sektor. Contohnya ortopedik, surgery dan sebagainya. Tapi kalau dia suka membaca, dia go medical lateral thinking, think macam tu je lah. Every day talk and then dia treat, talk treat macam tu. Tapi tak ada hands on, bagi ubat je. So tapi kalau hands on, that means your key is surgery. Your skill, not only knowledge, you have ample knowledge, tapi you ada skill to treat the patient. This is a different between kalau physician, they have the knowledge, but they don't have the skill to treat and to cure the patient by treatment. Itu yang berbeza lah. So then you ask yourself, kalau kita pilih bidang skill berarti you perlu ada knowledge, surgical knowledge, knowledge dalam perubatan pembedahan. Lepas tu you kena tanya, your hands ni, are you fine skill ataupun you ni rough skill? Rough skill you buat ortopedik lah, macam hammer semua kan. Itu rough skill lah. Tapi fine skill, then you zoom into eye, ENT, endocrine, neurosurgery. These are fine skill. Jadi nampak very focus in terms of the operation. Tapi kalau if you're something rough, then probably macam carpenter lah, orthopedic tu. Tapi orthopedic pun ada dia punya fine skill dalam spine surgery, dalam hand surgery dan sebagainya. Jadi bila then non-knowledge, that means non-surgical, then you kena tanya whether you like adult ke ataupun pediatric. Kalau kadang-kadang orang suka pediatric, then you tu buat jadi pediatrician lah. Tapi kalau knowledge wise, you like to see people, you like to investigate, you like to read journals and etc. Yang tu pun penting dalam surgical, tapi lebih di medical. Itu cara kita nak zoom in. Tapi masa saya dalam bidang perubatan, masa saya belajar, setiap posting saya suka. Tak pernah ada tak suka. Medical pun suka, pediatric pun suka, semua suka.
So, and I realized that I have the skill, I also have the knowledge. So, jadi saya masuk dalam bidang pembedahan endocrinology, and my knowledge of endocrine is very strong, as good as the physician. Dulu buat round dengan Datuk Khalid Kadir, jadi I can challenge Datuk Kadir in regards to endocrine knowledge. But when I do the surgery, he cannot do the surgery. So that is my advantage lah, you know. And then innovative dari segi pembedahan tu, from open surgery to small mini surgery, then laparoscopic surgery, then from anterior approach, posterior approach, macam-macam. Jadi surgery is evolving and very interesting. So, but whatever said and done, you need to follow facts, data and science. That's the basics of healthcare dalam negara kita lah. Whatever you do, you kena ikut data, science and facts. Ini yang kita perlu laksanakan. Jadi masa in medical school, saya budak nakal juga actually, bukan you know. So I'm not the quiet people, baca buku kat belakang je, kat depan je. All the students biasa kat depan. I'm always kat belakang, and then make a lot of noise, you know. That shows that activity, very active in terms of co-curriculum. I'm very close to the lecturer dan bagi banyak idea lah, whatever we do, macam ada exhibition and etc. So extra curriculum activity, you must be number one. Then you have this experience of leading, bukan hanya baca buku je. So kebanyakan medical student baca buku je. Ini kadang-kadang kita pun ada tak datang kelas, ponting, tapi pinjam buku dengan nota-nota dengan kawan-kawan. But that's how I mean, you must be smart in terms of learning. Bukan hanya kena baca buku all the time. You must know what to read, where to read, how to read, etc. Macam tu. That's what I call smart. Rather than you apal satu buku, then you must know the salient point. So I masa tu saya ada kawan rapat dengan saya, this Indonesian medical student, my roommate lah yang datang. Dia actually dia kaki ponting, tapi he knows when to read, what to read. Bila nak exam, dia datang bilik I, then he will know what I'm reading and what is the point, and dia baca itu je, and dia pass exam. You see? So I think that's why he work smart. Kalau tengok aktiviti dia bersukan lah, dia very active. Tapi bila baca buku, that's where I think is important. You know the priority. So macam semalam saya kata ada 5 perkara as a medical student you kena lihat. Number 1, your role kat Fakulti Perubatan is to try to strike the balance between ilmu dan juga extracurricular activity. That means medical school is important. It's not important. It's very important, but your leadership also equally important. So you have to strike that balance too. Number 2 is in terms of whatever you do, you can istiqomah. You do it as best as you could. Perseverance is there. Failure kata fail once. Fail once is the first step. The failure is the first step to succeed. Jadi kalau you takut gagal, that means you have not tried. Trying is the most important. Probably fail once, fail twice, that's biasa. But don't be afraid of failure, because failure is the one that will push you towards success. So that is istiqomah. That means whatever you do, you ada target, you ada KPI, or you can ada one goal that you want to achieve. So you have to continue to achieve it. So if you keep trying, you will get it. So you only fail if you don't try. So that is the second most important message. Third, you must prioritize. That means you must prioritize what you have. Mana yang kena dahulukan, lepas tu mana yang kita kemudiankan. Itu very important. That is a skill. Otherwise, you cannot do everything at the same time. You kena prioritize. And number 4 is focus. Focus in what you do. You tak boleh buat ni sikit, lepas tu you tak fokus buat ni, buat tu semua, tapi jack of all trade, master of none. Tak boleh. You kena fokus what you want to achieve. Last but not least, macam Bill Gates kata, if you want to solve a problem, give it to a person that is actually the most laziest, tapi dia more intelligent. That means
do it simple and practical. Kadang-kadang simple thing, if you want to, apa-apa issue pun very complex, try to approach it in a very simple way. If you understand the issue well, then you can simplify it. The thing is that when you do not understand the issue well ataupun the subject well, then that's where you cannot simplify the matter. So whatever it is, apa bidang pun, kalau benda yang kompleks, you faham, you can simplify it. That is a skill, a special skill to simplify the complexity to make it easy. You must make things easy, not make things difficult. More so as a doctor, our knowledge is, very in-depth, very detailed. Tapi when you explain to a lay person, the lay person faham. That's why, because you simplified it for them, easy for people to understand. So that is a special skill that you have to hone during medical school. Itu 5 perkara ni yang penting lah. Kalau you can actually continue to do so, then you can actually build your career based on these 5 projection. And even in WHO, when I chair the standing committee, the first thing I said is the guiding principle of this committee. Because this committee, I tanya juga kenapa pilih saya Malaysia untuk jadi pengurusi standing committee of health emergency prevention, preparedness and response. So dia kata kalau dia pilih dia pilih Russia, US akan marah. Kalau dia pilih China, US akan marah. So kalau dia pilih Iran ataupun Middle East, US akan complain. So this geopolitics issue. Tapi kalau dia pilih Malaysia, very neutral. Kita baik dengan semua orang. So this is what the thing. So we need to be engaged with everyone. As a doctor, tak kira bangsa, agama, kita campur semua. So I think that is important. Melayu, India, Cina ke, kita boleh bergaul, kita boleh rapat, kita faham setiap kaum punya requirement. Masa sebagai ketua pengarah pun, kita ada hospital mesra ibadat. Jadi yang bukan Islam, contohnya yang Melayu, India dengan Cina, dia akan faham apa dia hospital mesra ibadat. Contohnya melahirkan bayi, azankan bayi dan sebagainya. Jadi itu tertib tu kita ada. Dan juga yang Islam, kita kena faham apa contohnya agama lain. Contohnya untuk kaum Sikh, kalau dia rambut dia panjang, jangan kita potong rambut sebab ada dia punya ialah dia punya kepercayaan dan sebagainya. Dia pakai bangle, kita jangan potong aja. Jadi benda-benda macam tu very sensitive. Jadi kita kena faham. Kalau kita tak faham, ini yang masalah dia. Jadi kita tak faham antara kita nak orang faham kita, tapi kita tak faham orang lain. Biarlah agama lain pun, Kristian ke ataupun agama lain, kita faham apa dia. Betul salah tu lain cerita, tapi kita faham apa dia punya pandangan masing-masing. So itu yang kita kena terbuka, dan kita boleh buat kalau kita faham, kita boleh buat satu keputusan yang lebih baik lah. So this is a nutshell lah what I can share. So dalam WHO tu, bila kita berbincang isu, banyak pertengkaran berlaku. US kata begini, China kata macam ni, lepas tu Iran kata begini. Lepas tu kita kena zoom in. Apakah dia punya intipati perbincangan? Jadi perbincangan yang berkaitan dengan kita. Yang tak berkaitan, jangan kita timbulkan. Yang tak dibincangkan, jangan kita masukkan. Dan kita kena mitigate untuk dapatkan satu keputusan yang bersama untuk semua pihak. So that's how we lead. Jadi ini just a framework of what you should have in place as an individual sebelum you mencuburi bidang-bidang yang lain. So this is just a general guide. Be friendly. I mean, more important is you must engage. Libat urus dengan setiap stakeholders. Once you engage, that means you jumpa, you ada peluang untuk explain all the issues and challenges. And then more important, once you explain issue and challenges, and then you must understand the expectation of your stakeholders and the public. Then you manage the expectation of the public.
And once you manage the expectation of the public, then you win the public trust. Likewise, kalau kita buat pembedahan, apabila kita lihat sakit, katalah kita break bad news, selalu kita dilatih untuk memberikan berita buruk kepada pesakit, contohnya you ada kanser. Jadi tak boleh kita kata you ada kanser, ini harapan tak ada. Tak boleh. You must have empathy. You kena break the bad news. Cara you break the news, and then you kena empathy. Yang penting ialah you kena dengar. Listening is very important. Dengar dulu apa yang dia nak, pesakit tu macam mana. And more important is that you try to calm them down. Calm them down, but take them through the processes of treatment. So that is important. And then you kena manage the expectation of your patient. Patient ni expect apa? Dia expect to be treated, to cure, and etc. You must always give assurance to the patient. So I think this is very important for us to manage the expectation of the patient. So kalau kita kata kita akan go through surgery, chemotherapy, radiotherapy, dan expectation macam ni, and if you can deliver exactly what you said, then that shows that the patient build trust to you. And then kadang-kadang patient ni, dia nak datang jumpa you juga, dia tak nak jumpa orang lain, dia nak jumpa you juga. Walaupun 1 minit, dia nak jumpa you juga, dia nak jumpa Dr. Prof. Zul juga, dia nak jumpa je. Why? Because dia ada sense of connection with Dr. Zul, contohnya. And then dia tengok Dr. Zul pun, dia dah rasa dah lega dah. 1 minit pun cukup. Walaupun dia tahu Dr. Zul very busy, tapi he can feel the assistance. Sometimes, tak semestinya kita kena cakap je orang dengar. Your body language actually. Dia masuk kat bilik ataupun dia jumpa sakit tu, aura dia sendiri calm down the patient. So I think this is something that non-verbal communication. You kena tengok, jangan orang kata tak boleh, barulah you faham. Kadang-kadang sebelum seseorang kata tak boleh, apa kata tidak, you dah boleh baca dah. You need to read the body language of your patient. You need to read the body language of the people. This is important. Kalau bila dia dah kata, kalau dah beritahu tak boleh, that's too late already. That means you capture the message too late. So you must be sensitive around. This is important skill. Apa yang you engage with patient, ada 4 perkara. Engagement ni nombor 1, explain all the issues and challenges. Jangan hide information. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. That's macam kita Viva pun sama juga. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan masa Viva tu kita goreng aja. Goreng tu lecturer pun goreng juga. Right? So that is important. So but you based on science, facts and data. Lepas tu, most important is that you manage the expectation of your patient, and then you win the trust of the patient. So if you can win the trust of the patient will always come back to you. Then they will talk about you, word of mouth will spread, and etc. So that is how I think the journey of medicine ni lah, perubatan ni. Maybe if there's any question, I will be more than happy to answer. Terima kasih Tan Sri, a very good insight lah on how kita pergi perjalanan kerjaya dan more so towards the important elements yang kita kena ada sepanjang kerjaya tu. Saya tertarik dengan kata-kata Tan Sri pada hari ini dan juga semalam, ya. Failure is the first step to success, dan setiap kegagalan adalah satu rahmat yang kita tak tahu. So ayat tu semalam membuat saya begitu terkesan, dan hari ni failure is the first step to succeed. Saya pasti pelajar-pelajar pun akan rasa termotivasi jika mengalami apa-apa kegagalan untuk teruskan lagi dalam perjalanan mereka. Baik Tan Sri, saya pasti pelajar-pelajar mempunyai kegagalan dan cabaran masing-masing, dan mereka juga akan hadapi sepanjang perjalanan panjang mereka untuk bergelar seorang doktor. Jadi, apakah cabaran terbesar yang pernah Tan Sri hadapi sebagai pelajar perubatan di UKM, dan bagaimana Tan Sri menghadapi cabaran tersebut? Ya, cabaran di Fakulti Perubatan memang banyak. Mungkin dari segi kewangan, dari segi masa, kesuntukan masa, dan juga banyak kita punya aktiviti.
Tapi pencaturan tu lah penting. Macam mana kita nak susun aturkan jadual kita, macam mana kita nak kerja dengan smart. Jadi kita boleh aturkan program-program kita dengan baik. Itu perancangan kita tu. So kalau kita tak pandai merancang untuk diri kita, macam mana kita nak rancang untuk orang lain? So I think it start from us. So kita nak tahu sikap kita macam mana dan sebagainya. Jadi you have to build in you first before you actually lead other people. Ini banyak cabaran di Fakulti Perubatan. Contohnya masa beredar dengan amat cepat sekali, dan juga banyak benda yang you nak baca. Tapi you kena tahu apa benda yang penting yang you kena tahu, yang you baca. You cannot go into detail. Salah satu cabaran saya ialah medical student ni, dia suka baca benda-benda yang micro, dia detail tu. Dia hafal benda-benda yang detail. Tapi pokok tak faham lagi. Tapi bunga-bunga semua dia faham dah. Ini that is actually beside the point. The point is you kena understand the subject matter. Kita ni medical student di Fakulti Perubatan di negara kita ni, Malaysia ni, kita suka hafal. That is wrong actually. I mean, untuk hafal tu bukan cara kita belajar. Kalau masa saya kat University of Sydney, saya ambil pelajar perubatan di situ. Pelajar perubatan di situ, dia tak tahu pun apa konsep. Tapi dalam pemikiran, he can come up with the answer dengan hanya perbincangan saja. So dia tak hafal pun. Dia tak hafal, all the, kita ada sini, macam kata kita, she looks too pretty, try to catch her, all these mnemonics tu kita hafal dulu. Tapi kita kadang-kadang kita hafal, tapi kita tak faham the whole concept tu. So it's good that is to understand the subject matter dulu sebelum kita hafal. So cara kita belajar di Malaysia ni banyak kita hafal, tapi kita kena faham tu kurang kadang-kadang. So I think it's important kalau kita you try your best to understand the subject matter. Contohnya bila lecturer bagi carahan, kita sibuk nak tulis. Bila tulis kita tak faham apa dia cakap. Itu kita sepatutnya sekarang ni beza dengan tahun masa saya pelajar perubatan 40 tahun dulu. Sekarang ni you boleh video, YouTube dan sebagainya boleh continue. Tapi you kena duduk dan faham dulu. Lepas tu you nak notes tu you boleh fall back on the video recording dan sebagainya lah. Itu akan membantu lah. So I think now much easier dengan the resources yang ada kalau bandingkan dengan dulu lah. Jadi dulu yang salah satu cabaran yang amat kita hadapi ialah kewangan lah, of course. Jadi sekarang ni pun saya rasa kewangan pun penting. Tapi you kena ada sumber-sumber untuk cara nak menjana kewangan jugalah. Masa student kita dah pandai dah, jual buku lah, jual ni dan jual sebagainya. So to get income for the organisation, for the society dan sebagainya. Jadi these are some of the initiative yang kita cuba gilap semasa kita siswa dan siswi di Fakulti Perubatan. Terima kasih Tan Sri. Cabaran kewangan dan juga masa. Saya pasti ramai pelajar perubatan yang akan rasa perkara itu betul. Ya, dari segi masa, kita rasa, bagi saya sendiri pun, saya rasa macam baru semalam tahun 1. Tiba-tiba saya dah, tahun 4 dah. Oh, dia terlalu laju. Dan dari segi kewangan saya tertarik dengan cara Tan Sri memberitahu berkenaan mencari dana, keupayaan untuk mencari extra income, bukan sahaja untuk kegunaan personal tetapi juga untuk program dan juga organisasi dan sebagainya, dan skill tu pasti akan membantu di masa akan datang. Baik. Mungkin satu saya nak share. Masa saya jadi pelajar perubatan, saya jual komputer. So, kalau saya dapat jual 10 komputer, saya dapat 1 komputer free. Itu cara saya dapat komputer saya lah. So, I top up with a lot of initiative. Jual komputer, jual macam-macam lah. So, that is, to fulfill the needs. It's not the money, it is the experience of doing things. Macam mana you boleh jual komputer, jual buku dan sebagainya lah. And yalah, kita negotiate
The negotiation skill starts from medical student. Jadi dengan company itu you negotiate. Okay, if I sell you 10, you give me one free. That's negotiation. So negotiation is one of the key success in medicine. Negotiation contohnya sekarang ni, that skill yang saya negotiate untuk dapatkan komputer, lepas tu dapatkan software, apa software dalam semua, that is part of negotiation. Dalam negotiation dalam perubatan, contohnya hepatitis C, bila dia ada direct acting antiviral tu, the cost of direct acting antiviral is $80,000 per patient untuk rawatan 12 minggu. Obviously we have no capacity to pay $80,000. Sekarang ni dah times almost 5, about 400,000, 300,000 to 400,000 per patient. Dah lah kita ada more than 400,000 patient with hepatitis C. Macam mana kita nak dapatkan rawatan tersebut? So then we negotiate with the company untuk ialah kita middle income country ataupun low middle income country. Then company tak nak bagi kat kita juga. You know, dia bagi kat lower middle income country, poor countries, iaitu generic drug, tapi dia tak bagi kat Malaysia. So we are caught middle income track. So when we are caught in middle income track, what option do we have? So failure of negotiation, 8 negotiation with the company fail because we want them to give us the voluntary license means untuk dapatkan generic. Tapi dia tak nak bagi. Dia kata Malaysia is not under the country that deserve the voluntary license. Okay, then we'll go into bila dia kata no, failure lah. I mean negotiation fail. Then we look into other option. Other option is using the TRIPS agreement in terms of the Doha Declaration, yang mana kita boleh exercise the compulsory license. Compulsory license maksudnya ialah you break the patent. You break the patent and you start to use the medicine. Tapi ada syarat dia. Syarat satu, you kena announce this is a public health emergency. Yang kedua, hanya boleh digunakan di Kementerian Kesihatan, public sector je, private sector tak boleh guna. So you fulfill all the requirement. Lepas tu bila kita break the patent, then the company hantar 8 patent lawyers jumpa saya. You know, threaten, I'll take you to court, take Malaysia to international court dan sebagainya. Tapi kita patuh kepada Doha Declaration dan negotiation skill kita. Jadi kita tahu what we are talking about. We understand the subject matter, kita ready to do. Then we break the patent, we work with a few Egyptian company to bring down the cost. And from $80,000 we brought down the cost to $300 and now it's $100. And the whole world was shocked that Malaysia can actually implement this. So Malaysia is the cheapest country to treat hepatitis C with $100. And now dalam 12-week treatment, after we got the medicine, kita buat clinical trial. And then the clinical trial, we show that our existing trial is better than our trial is better than existing treatment, the combination treatment. And then that compound is being registered first in Malaysia by Pharma Niaga. So register kat negara kita. And then we are pushing this into essential medical list, medicine list in WHO so that the poor countries can have access to this medicine. But more importantly is that you open up one step, you dah dapat the treatment. Then the treatment is more expensive than the diagnosis. You know, diagnosis you got what's diagnosis treatment is diagnosis is very expensive. So we went into the point of care testing, macam RTK antigen itulah kita testing. So a point of care. So once you get a point of care testing and oral tablet, dulu hepatitis C all IV kena masuk ke hospital. Now it's oral tablet, you can test, you can treat. So our policy dasar dah ubah. Decentralization, treatment of hepatitis C is no more in the hospital but in the district clinic kesihatan. You can diagnose, you can treat. But the treatment is 12 weeks. Then we do a clinical trial now, tengah tengok apa beza 12 minggu dengan 8 minggu. Then our clinical trial shows that there's no difference in 12 weeks and 8 weeks. If there's no difference in 12 weeks and 8 weeks, why treat 12 weeks? Treat 8 weeks saja. So by treating 8 weeks, we cut down the cost 1/3. This is how innovation comes in, ideas comes in.
but it's all based on a very strong negotiation skill. So as a medical student, what I'm trying to say that you must have strong negotiation skill as well. Kena faham, lepas tu how to negotiate. This is also an important skill to be honed during medical student time. Terima kasih Tan Sri. Negotiating tu kita pandai untuk negotiate and at the same time while following the rules juga. Macam Tan Sri explain tadi, kita akan sampai pada kejayaan yang lebih baik lah. Dan saya sangat menarik the hepatitis C, the breaking the pattern and fulfilling dia punya requirement sampai daripada berapa ribu, berapa key sampai ke 100 sahaja. So itu sesuatu yang agak kira kejayaan yang kira sangat besar lah. Okey, baik Tan Sri, saya pasti dalam kalangan pelajar-pelajar ni, termasuk diri saya sendiri, sangat terinspirasi dengan kewibawaan Tan Sri sebagai seorang pemimpin di hospital, sebagai Ketua Jabatan Bedah Endokrinologi dan Payudara, mahupun di peringkat pentadbiran sektor kesihatan negara, iaitu sebagai Ketua Pengarah Kesihatan. Jadi, saya pasti pelajar-pelajar ni ingin tahu bagaimana Tan Sri memulakan penglibatan dalam bidang kepimpinan ketika bergelar pelajar perubatan. Sebenarnya saya tak ada latihan dari segi kepimpinan, tapi semasa student, itulah saya kata tadi, antara dia lah negotiation skill tadi. Dan contohnya satu lagi, we explain hepatitis C. Then saya kata tadi komputer kan, isu komputer. So bila you beli komputer cara dengan banyak, then harga dia pun kurang, right? So that was what I understand master medical student. And then kita dapat free pula satu, right? So this skill is so important. Then kalau kita tengok masa kita beli vaksin, kita beli vaksin untuk Malaysia saja. Dan kos vaksin dengan penghantaran vaksin tu berbeza. Kos dia lebih kurang. Kalau banding dengan Brunei kita lagi murah. Tapi untuk satu negara je, dan harga yang kita tetapkan boleh diterima, tapi penghantaran tu kita beli bulan 12, bulan 6, bulan 7 pun sampai 6-7 months delay. Dan you tengok the negotiation skill lagi, EU punya country, satu EU dia represent 30 countries, 30 negara. They negotiate with the company, they get a better pricing, faster delivery. So again, negotiation skill. Brunei kata dengan kita, health minister from Brunei, dia kata dengan Malaysia, we are a small country, tak ada negotiation power. Company kata, this is my price, take it or leave it. So kalau kita boleh pull together resources, this is what I'm trying to sell, pull together resources, then we can have a negotiation power, bring down the cost and also a faster delivery of the vaccine. Now, contohnya, perolehan obat-obatan di Kementerian Kesihatan dan juga di Kementerian Pengajian Tinggi, Universiti UKM, UM dan sebagainya. Kita beli obat berasingan. Kementerian beli Panadol, contohnya Panadol, UKM pun beli Panadol, UM pun beli Panadol. Tapi harga berbeza. Apa yang kita laksanakan tahun lepas sebelum saya pencen, kita pull together resources. Kita beli untuk kerajaan, iaitu Angkatan Tentera, Kementerian Pengajian Tinggi, semua universiti dan Kementerian Kesihatan. Jadi obat sama je you beli. Obat yang sama. 82 obat yang kita telah gabungkan untuk kita buat pembelian pukar. Dan kita boleh jimat 179 juta dalam pembelian obat-obatan. Sebab kita dapat pool procurement. Jadi ini again, it just go back to my students day, bila kita jual komputer, masa tu komputer 256 ya, 286 cost more than 5,000 ringgit masa tu. Sekarang ni bagi 50 sen pun tak ada orang beli. Right? 286. So that is the thing. So meaning, but it's not about the computer. It is about the negotiation of pooling together resources. Now saya baru balik daripada Manila semalam, minggu lepas. Jadi kita bincangkan, mungkin kita kena anjurkan pooling of resources for training, for procurement, for stockpile of medicine and vaccine dalam rantau Asia Pasifik. Bukan hanya rantau Malaysia je.
Jadi kita boleh dah laksanakan di kerajaan, iaitu sektor kerajaan, sektor awam kerajaan. Jadi kita boleh jimat 179 juta hanya untuk 82 obat-obatan. Kalau kita tingkatkan kepada 1,000, mungkin kos penjimatan lebih tinggi. Kalau kita pull together with the public sector and private sector, dan kita dah ada mesyuarat 2-3 kali dengan sektor swasta, obat sama je. Obat you beli di Kementerian Kesihatan dengan obat yang you beli di swasta, obat sama tetapi harga berbeza. Jadi kita kalau boleh pull together, kita boleh kurangkan kos. I think these are the negotiation power and the skill yang you all have to develop. Master medical student lagi, I think these are the things that can be done. So it give you the more opportunity in years to come to have that skill of negotiation. Terima kasih Tan Sri. Skills and pengalaman, something yang tak boleh dibeli, is very priceless tapi sangat bermakna, dan it's worth more than what money can provide. Okay, Tan Sri, setelah bergelar pakar bedah di Hospital Putrajaya, Tan Sri mula menceburi bidang kepimpinan dalam bidang kesihatan, bermula dengan memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan dan seterusnya sebagai Ketua Pengarah Kesihatan yang sungguh disegani oleh seluruh rakyat Malaysia. Boleh Tan Sri ceritakan pengalaman Tan Sri memegang kedua-dua jawatan tersebut pada waktu yang sama? Sebenarnya saya tak ada niat pun. Nawai itu bukan nak jadi seorang pentadbir, ya. Jadi saya bercita-cita untuk menjadi seorang pakar bedah, dan cita-cita saya jadi pakar bedah yang terkenal di dunia, bukan hanya di negara kita. Itu cita-cita saya lah. Jadi bila ke Putrajaya, diarahkan saya balik dari Australia selepas tamat latihan breast and endocrine surgery. Lepas tu ditempatkan di Hospital Kuala Lumpur. Jadi saya ada option masa tu, sebelum saya balik, Universiti Sydney menawarkan untuk saya untuk continue bekerja di sana lah. Tapi saya rasa saya ada potensi untuk balik dan untuk menubuhkan breast and endocrine surgery lah, kembangkan. Jadi dalam minda saya ada plan A and plan B. Plan A to establish the best breast and endocrine department in the country. Plan B, kalau A fail, B go to private sector and become set up the breast endocrine surgery in the private sector. Sebab the best department kalau kita tengok, like contohnya Mayo Clinic, and these are all private hospital, but they excel in the dalam private hospital. So plan A and plan B. Bila plan A kita balik, start dengan HKL. Masa tu my boss baru meninggal baru-baru ni. Dia hanya pesan kepada saya dua perkara. Dia kata, Hisham, number one, you must be few step ahead of others. Jadi orang fikir benda ni, you dah fikir 3 langkah lebih ke depan dah. So that is number one. Number two, never fall back on clinical notes. Jadi kalau kita nak buat research semua, jangan pergi barulah kita nak cari nota dan sebagainya. Never fall back on clinical notes. So yang tu yang dia penting. Jadi apabila saya balik di HKL, jadi masa tu saya dicabar lah, of course, walaupun saya dilatih di breast endocrine surgery. General surgeon yang senior semua kata, breast, we used to do breast work. Thyroid, kita buat thyroid. Parathyroid, kita buat parathyroid. So nothing new about it lah. Jadi saya diduga masa tu lah, balik hari pertama, 2 hari bulan Januari tahun 1988. Jadi ada pakar bedah tu kata, I have one case, a thyroid case in hospital. Tomorrow you come to theatre lah. I got one case. Jadi bila saya datang ke bilik bedah tersebut di HKL, penuh dengan pakar bedah, penuh dengan pakar bius, dan saya tengok ada satu pesakit je. And then cross match 6 pint of blood under one patient, 8 o'clock to 2 o'clock. Lepas tu saya tengok the first patient, nama dia saya masih ingat lagi, patient tu Omachi nama. Tengok thyroid dia besar macam tu, right? So and then everything been set up, and then the surgeon semua kata, I'll be your assistant, so you do the operation. Jadi kita buatlah operation biasa. Bila kita buat operation tersebut, barulah dia orang nampak, tak ada darah langsung. And then kita buat start pukul 9, pukul 10 dah habis dah. Dia reserve sampai pukul 2.
So then they know something is actually, you know, you have some skill kat situ. So that is the first exposure lah. Dalam segi kita balik tu dicabar ketika tu. But again, bila kita tak ada data, you cannot actually talk based on knowledge, tapi you need based on facts. So first 6 months kita kerja dapatkan data semua. Bila data ada, kita buat penerbitan. So at that point of time, setahun kita ada 10 publication. And then publication ni semua publish internationally dan kita pergi luar negara untuk pembentangan dan sebagainya lah. I've been doing that for 10 years lah. Jadi bila kita dah nampak very progressive, jadi ada ditawarkan untuk kita pergi lock, stock and barrel ke Hospital Putrajaya. Hospital Putrajaya masa tu shell saja, tak ada content, tak ada. Ada hospital tapi tak ada content. Jadi kita pergi, kita set up the department, kita establish the department, very active dengan kita punya activity, training dan macam-macam kursus kita anjurkan di situ lah. Then I was at the age of 40, about age of 40, I was offered to be the Deputy DG now, of course. Director General of Health. Jadi menteri panggil, kita bagi lecture 2 jam, 3 jam untuk menceburi dalam bidang pentadbiran. I say I'm not an administrator, I'm a surgeon. So yalah, kita baru nak tubuhkan Hospital Putrajaya and make it world renowned in what we do. So I rejected that post, I rejected kembali ke hospital. So first offer I rejected. Lepas tu 3 tahun lagi been offered the same thing. Masa tu at the age of 44 macam tu lah. 44 dia tawarkan semula. Then I realised that kalau untuk kita melaksanakan pembedahan, kalau pentadbir dia tak faham apa yang kita perlu dan macam mana kita nak to improve the administration, you need to be the administrator. Not only top down but also bottom up. So the best management is top down and bottom up. So dengan tu, minister offer sekali lagi. Tapi saya masa tu saya kata boleh dengan syarat, ada syarat dia. Syarat dia saya masih boleh practice in the hospital once a week. Kita minta once a week operating and once a week my clinic. So sejak tu minister setuju. Then saya jadi timbalan ketua pengarah kesihatan untuk 6 tahun. Dan untuk kita lihat macam mana kita boleh bantu jabatan-jabatan di Kementerian Kesihatan. Then after that only I took up, but I still continue practice. So I delivered the British Journal of Surgery lecture in 2010. Masa tu I was the first Malaysian to deliver the British Journal of Surgery di Birmingham. Lepas tu 2018 I was invited to give a Martin Agawa lecture in a World Congress of Surgery in Krakow, Poland. Again in front of 2,000 surgeons around the world. Tapi yang at the age of 44 tu I deliver the British Journal of Surgery lecture. Ada professor, this professor is very famous. Saya baca dia punya journal dan sebagainya. He came up to me and said, "Are you the lecturer for the British Journal of Surgery lecture this year?" I said, "Yes, I am." "You are pretty young." I said, "Yes, I'm very young, 43 years old only." Yeah. And then Mas Ali tahu lah, dia very skeptic. Dia kata, "I'm looking forward to see what I can learn from you." Cara dia cakap macam tu lah. So but I know kalau kita nak bentang dalam audience tu, kalau you guna data, dia tak percaya data you. So you kena ada gambar sebelum, selepas dan sebagainya. So you tunjuk case kat situ. Dan ada my own classification of rectus nerve goiter. Kita punya classification. All the 3D classification kita ada. So 1 hour presentation, came down from the stage and then he came up to me and said, "In my lifetime, I don't even see 10 cases. You have more than 200 cases, and your own classification." Dia tergamam tengok kita muda dan kita ada case collection. Itu yang keistimewaan kita dalam negara kita. Case kita semua pelik. Mas Ali tak pernah tengok. Itulah advantage kita. Bila kita tahu dia tak pernah tengok, kita tunjuk gambar. So dia cakap,
seeing your cases is really impressive, but I don't know how you do it. Jadi kita pun tak tahu macam mana, dia tak tahu kita buat macam mana. Where we learn the skill. Kita pun tak pernah dilatih untuk kes-kes yang rumit. Tapi dengan baseline kita, dengan cara kita laksanakan, nombor satu, apa-apa yang kita buat, nawaitu kita. Innama a'malu binniyat. Niat kita kena betul. So niat kita betul, kita berusaha dengan sedaya upaya, lepas tu kita tawakal. InsyaAllah pembedahan pun akan dipermudahkan. Jadi bukan kejayaan tu kita yang berjaya, tapi Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita untuk menjayakan pembedahan tersebut. Jadi that is the different. Jadi bukan pada kita je. Jadi kita riak, kita ni terror semua. Bukan kita. Ada Almighty yang bagi kita untuk menjayakan pembedahan tersebut. So I say this because I experienced the whole thing. One day contohnya dalam pembedahan, we think that we can cure patient. No, it's not you that cure patient. You berusaha saja. Yang cure tu Allah Ta'ala yang cure. So one example is that I have a case, follicular thyroid cancer, recurrence of follicular thyroid cancer. Recurrence. Kita tahu follicular thyroid cancer ni very vascular tumor. First operation dah buat dah, tak ada, leher dah tak ada. Tapi dia ada one big chest mass kat situ. Dia pergi ke IJM. IJM tengok pun, IJM pun tak nak buat. Tak nak buat, dia refer kat kita kat Putrajaya. Kita tengok pun, ini follicular, very vascular tumor. Kita pun tak berani nak buat. Tak berani buat, we take the pro and cons, nasihat kat family, and then dia pun balik think about it. And then he collapsed in his house, and then intubated, and sent back to Putrajaya Hospital. Tu kan, intubate. Sekarang nak buat ke tak nak buat? Right? So that is the decision. So kita tahu kalau buat is very high risk. Patient can die on table. Tak nak buat, there's no other option. So kita selalu, you just have to talk to the family, engage, and etc. So eventually we did the operation. So I have to open up the sternum, split the sternum, remove the tumor. Once the tumor is out, you cannot control the bleeding. The bleeding welling up. Tak ada spurter pun, dia welling up je. So pack semua. Dan then my anesthetist pun dah hampir sweating. Everybody sweating the OT lah masa tu. And the patient requires 15 liters of blood transfusion. 15 liter blood transfusion. Biasanya kita punya tubuh ada 5 liter saja. That means 15 liters of blood loss. So everybody thought the patient will die on table. So anesthetist cakap dengan dia dah give up lah. I think we just close and then send him to ICU, and then we declare dead kat ICU lah. And then I kata, do we need to do a tracheostomy? Anesthetist kata, if we survive, we do a tracheostomy lah. Jadi anesthetist dah give up. My assistant semua dah give up dah semua. Tapi I pun berpeluh-peluh lah. Masa tu macam kat TV dah lap semua kan. Berpeluh-peluh. Tapi you tawakal je. You try your best. You pack everything, tutup, close up, and then send the patient to ICU. And miraculously, within 2 weeks, patient walk home. You see? So what I'm trying to say is that the anesthetist has given up. The surgical assistant have given up. Nurses given up. The surgeon, almost half-hearted, almost given up. But God have not given up. Patient survive and walk home. And, and then continue, to be well and etc. So that is why that incident shows that it's not your control. It is you do what you can. Itu ya, you do what you can as good as you can, and then lepas tu berserah. And then whether survive ke tak survive, is up to God to decide. In this case, we already rasa tertewas dah dalam pembedahan, tapi belum lagi. Jadi belum masa patient tu pass away, and then patient decide, walk home. Likewise, kalau you success the operation, it's not you. It is actually what you do is right, and then you tawakal, Allah sembuhkan pesakit tersebut. So I think you have to use this as a concept. Sometimes we think that we are great and not. It's not you actually. You just do what is right, and then after that you just have to berserah pada Allah Ta'ala, and then for better outcomes.
Likewise, pandemic COVID-19, we didn't know what's going to happen. We just do our best using public health measures, using science, facts and data, and then using yalah, masa tu kita tak ada vaksin, kita tak ada obat, kita cuba obat malaria, kita cuba obat HIV, kita cuba obat cacing, semua kita cuba, semua tak berkesan, right? Until we do clinical trials and all that. Sekarang ni kita ada ubat, kita ada vaksin dan kita boleh keluar daripada pandemik COVID-19 tersebut. So that is how the planning is and supposed to be. Terima kasih Tan Sri. Kita boleh, hanya kita mampu boleh merancang, kita boleh berusaha. Tapi in the end kita kena berserah sebab kuasa Tuhan tu yang akan menentukan. Baik Tan Sri, kami ada satu soalan terakhir untuk Tan Sri. Dan soalan ini lebih kepada zaman COVID-19. Dia soalan yang sedikit ringan lah untuk Tan Sri. So, saya ingat lagi ketika wabak COVID-19, saya dan keluarga akan rasa berdebar. Tunggu pengumuman Tan Sri, berapa kes positif, berapa R0 menurun atau tidak. Malah saya ingat lagi adik kecil saya akan menyebut, nak tengok Datuk DG, nak tengok Datuk DG, begitu. Dan penantian tersebut bukan sahaja untuk pengumuman yang Tan Sri nak buat, tetapi untuk melihat riak wajah Tan Sri itu sama ada gembira ataupun sedih dan berkerut dahi. Jadi Tan Sri, apakah satu pengalaman ketika zaman wabak COVID-19 yang Tan Sri tak boleh lupakan? Yalah, dalam untuk libat urus, engagement is important. Macam saya kata tadi, engagement. Dan ini arahan daripada Perdana Menteri ketika tu. Dan bukan hanya kita ada pandemik, kita juga ada political instability dan economic instability. Jadi ekonomi pun tak stabil, politik pun tak stabil. Jadi ketika tu, kalau menteri cakap apa pun, jadi rakyat ataupun public dia tak berapa terima sebab political instability. Dan jadi PM arahkan supaya dia nak seorang profesional. Perkara ni juga berlaku ketika Kin John Nam punya kes kan. Kin John Nam punya kes, menteri arahkan saya untuk buat PC. Saya kata dengan menteri, menteri lah kena ambil untuk buat PC. Jadi menteri dia mungkin dia cuak sikit masa tu. Dia kata, I don't want a politician, I want a technical person, but I'm not a forensic expert. But so I have to be seen as a technical person, pakai lab coat dan sebagainya. Lepas tu buat PC, bila saya masuk Dewan kat HKL tu, ada lebih daripada 300 reporter di seluruh dunia berkumpul di HKL tu. Dan kita juga seperti biasa bagi press statement dan bagi Q&A dan sebagainya. Jadi bila line clear, baru menteri masuk. Right? So sebab yang ni isu geopolitics dengan North Korea dan sebagainya. Jadi ada banyak political implication. Jadi sama juga masa pandemik COVID-19. Sebab ada political instability. Ketika tu macam contohnya, opposition akan bangkitkan, akan persoalkan semua tindakan Kementerian Kesihatan to get to the government of the day. The government of the day akan gunakan Kementerian Kesihatan against the opposition. Jadi kita jadi firing squad from both sides. Opposition bentam sini, kita besar. Jadi kita kena imbangkan lah, iaitu kita need to calm everyone down. So bila arahan tu semasa Majlis Keselamatan Negara ialah untuk DG untuk membuat PC dan sebagainya. Jadi kita buat PC dan kita ikut naratif yang ada, iaitu data-data. Data-data tersebut kita kumpul pada hari yang sama. Jadi saya hanya ada data tersebut 15 minit sebelum kita membuat PC pada setiap hari. Jadi 15 minit tu ialah saya kena baca, saya kena olahkan, dan baca tu senang, data tu kita baca, everybody can read. Tapi bila Q&A tu datang tu, macam-macam boleh ditanya, dan juga kita kena jawab secara spontan, tak prepare pun, jadi kita kena jawab. Tapi again, based on facts, science and data, dan juga kita pun faham semasa pandemik tu, bukan hanya virus yang kita bimbangkan. Virus yang kita kenal pasti tu boleh kita gunakan kaedah-kaedah kita untuk mengawal kaedah-kaedah kesihatan awam. Tapi kita bimbang
viral maklumat palsu tu. Itu yang lebih kita kena guna social media, iaitu Instagram, Twitter, Facebook, untuk kita memperjelaskan apa yang telah viral, yang maklumat palsu yang telah viral. Itu yang 24/7 tu. Itu bukan hanya continuous. Kalau website bulan sekali kan you update. Tapi social media ni dalam sejam, 2 jam then you can update. Kalau saya update dalam sekarang ni setengah jam dah keluar kat mainstream media dah. Jadi menggunakan social media ni is a double edged sword. Jadi kalau you guna cara baik, baiklah dia. Kalau you guna cara yang tak baik, tak baiklah dia. Jadi saya tak share social media tu keluarga saya ke, makanan ke, apa semua tak share. So all for important social media saya ialah untuk disseminate important information. Itu yang senjata kita lah untuk kita dan saya guna social media saya sendiri yang menguruskan social media saya. Saya tak ada team. Team hanya bagi maklumat kepada saya, upload ke, baca ke, semua saya buat sendiri. Sebab I cannot depend on the team. Number one, dia mungkin bila dia upload information, orang tak akan feel the information. Dan satu lagi, kalau dia upload salah information, I have to be responsible. Jadi tanggungjawab saya kat social media tu. Jadi takkan saya bila ada social media upload yang salah, lepas tu saya kata, oh ini anak buah saya yang buat semua. I cannot say that. So I have to upload all the social media. And the best part is that bila PM panggil, contohnya panggil ke Jabatan Perdana Menteri, straight away kita pun tak tahu dia panggil sebab apa. Bila sampai, you kena buat press statement. Buat press statement apa? So you're just suddenly you're caught. Jadi apa yang saya upload social media pada hari itu, itulah saya masuk dalam press statement. Jadi it was a continuous engagement with the public. As I said, engagement, explanation issues and challenges of the day, and then manage the expectation of the public, and then to win public trust. Itu ya. Sama juga, yang benda ni kita dah dilatih sebagai medical student, sebagai doktor. When breaking bad news, how are you going to break bad news? You engage with patient, you engage with patient dengan family. Then macam-macam soalan ditanya. Dan selalunya bila family, you nak explain. Abang dia, lepas tu kakak dia tanya soalan sama, lepas tu adik dia tanya soalan sama, lepas tu mak dia tanya soalan sama. Sama je, you continue to answer. Jangan kata, I dah cakap dah, abang you dah, you don't bring it that, I dah explain dah kepada abang you, I dah explain kepada kakak you. You keep repeating the same thing. Sama juga dengan reporter, tanya benda sama je, tapi you keep repeating the same thing. It mean it reinforce the message to the public. Sekali reinforce. Again, this is a behavior change towards help-seeking behavior. Kita punya behavior, tingkah laku kita kalau nak ubah, kena to be reminded time and again. Keep repeating. Jadi bila reporter tanya benda sama, kita jawab benda sama. Besok tanya benda sama lagi, jawab benda sama lagi, macam tu. So that is what I'm trying to say is the engagement part. Kita dilatih sebagai surgeon to explain penyakit ataupun pembedahan kepada pesakit dan juga dengan keluarga. And that is the experience that we had, and that's the experience. Only beza public health is bila kalau sebagai seorang pakar bedah, seorang je depan ataupun dengan keluarga. In public health, dia satu negara. As a surgeon, I can treat one patient at a time. Kalau public health, we get the right policy, contohnya hepatitis C, we can actually eliminate hepatitis C by 2030 because now we have the diagnostic tool, we have therapeutic tool. This is where your contribution in public health can treat the whole nation, not one person. So that's why I think the best brain should not be endocrine surgeon, should be the public health expert. So I think the best discipline should be public health because you are managing the country and the region and the global. Obviously, surgeons are the best, to be trained as public health. You look at Mark Ryan, WHO. He was actually manning the WHO punya response, and from the emergency department, dia ada emergency department. He's a trauma surgeon. And then, and when I was in Switzerland, then I have a discussion with the chief of healthcare, and he is actually an orthopedic surgeon.
And then obviously Malaysia, I'm an breast endocrine surgeon. So right, so I'm a surgeon, but endocrine surgeon. But why surgeons are different from public health ataupun medical? Because surgeon makes decision. Because kita bila ada data and facts, we have to make decision. Operate or not to operate, right? We have to make a decision. So that's why, but mungkin physician pun ni tak buat decision. Tomorrow we discuss again. So surgeon have no choice. You have to make decision, and then you have to be accountable, rightly or wrongly, your decision that you have made. So I think this is something that we've been taught dalam surgical training, engagement, also to make decision. When to make decision, make the right decision based on facts, data and science. So with that, then only you can make the right decision. And kalau di Malaysia ni, kita much better as compared to UK. Sebab kita tak pisahkan. UK, dia punya department pharmacy dia dah pisahkan. All stand alone. NICE ada pisahkan. Public health tak pisahkan. So every department ada headnya. Jadi they have to convince all the head before the decision can be made. Here in Malaysia, only the DG. DG is also the chairman of the pharmacy, chairman of the medical devices, chairman of nurses council and medical council semua kita. Jadi one decision, again you can make a fast decision then. This is why I think it's important for us to make the right decision right time. At that point of time, kita tak tahu whether our decision was right or wrong. But again, you fall back on science, data and facts, and come together and focus. And as what I have said earlier, priority being given, and also think simple and make a right decision. And Alhamdulillah today, because of that, it's a teamwork, not me. A whole team, public sector, private sector comes together as one. Whole government, whole society approach, and then we managed to get out of the pandemic. Alhamdulillah. Yeah. Terima kasih Tan Sri. Wah, selain daripada Tan Sri kena uruskan virus COVID-19, Tan Sri juga kena fikir pasal kuasa viral ketika itu ya. Jadi sesuatu yang tidak dapat dilupakan ketika pandemik COVID-19. Baik Tan Sri, saya tengok air muka pelajar-pelajar kita ni begitu tekun dan mereka nampak macam nak tanya soalan. Jadi kita buka untuk satu soalan ringkas untuk Tan Sri, boleh ya? Untuk slot kita pada hari ini. Jadi silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Kamal Zaman. Saya merupakan pelajar baru tahun 1 Doktor Perubatan di UKM. Saya ingin menanyakan satu soalan kepada Tan Sri sendiri. Yang satu je lah kan? Dah satu lah kan? Okey. Apakah moto dan falsafah hidup yang dipegang oleh Tan Sri sendiri sehingga ia menjadi salah satu asbab Tan Sri mencapai pencapaian kejayaan pada hari ini? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Moto saya senang je. Faiza azam fatawakal ala Allah, itu je. Berusaha bersungguh-sungguh dan bertawakal pada Allah. Itu aja. Whatever you do your best and then leave it to the Almighty to decide. I think that's my motto. Kita agak kesuntukan masa. Mungkin kita boleh buka untuk satu lagi soalan. Boleh kita buka 2-3 soalan pun tak apa. Assalamualaikum Tan Sri. Nama saya Muhammad Afifuddin bin Muhammad Nasir. Tahun pertama IMED, Emergency Medicine. Living legend Tan Sri, seorang surgeon yang pakar di bidang kesihatan awam. Ramai tak tahu sebenarnya di zaman Tan Sri ada buat klinik satu Malaysia. Terkembangnya kesihatan awam ni banyak di zaman Tan Sri. Tiba-tiba sampai satu masa klinik satu Malaysia tu perlu ditutup.
Soalan saya, apa perasaan Tan Sri pada waktu tu? Sebab of course seorang pemimpin dia nak kalau boleh kesihatan tu seluas-luasnya diberikan kepada orang awam. Tiba-tiba ada kena tutup dan sebagainya. Soalan saya, apa perasaan Tan Sri macam tu? Terima kasih. Jadi memang betul. Jadi dalam kesihatan awam kita kena selaraskan, align with the politics. Bila kita berkhidmat sebagai ketua pengarah, we serve the government of the day. Masalah the government of the day ni bertukar-tukar, right? Dalam tempoh 5 tahun ni ada 4 Perdana Menteri dan 4 Menteri Kesihatan. Jadi bertukar-tukar. Dia sebenarnya tak tutup, dia dijenamakan. Jadi dari Klinik Satu Malaysia tukar jadi klinik komuniti. Jadi dia tak tutup tapi dijenamakan. Inilah masalah dia yang kita rasa kalau kita buat perancangan dan ada berkait dengan kerajaan semasa tu. Jadi bila kerajaan baru ambil alih, dia tak nak apa yang kerajaan lama melaksanakan. This is the issue lah. Kita dalam Kementerian Kesihatan ni telah berbincang reformasi kesihatan selama 40 tahun. Dan pelbagai konsultan telah pun bagi tunjuk ajar kepada kita, libat urus dengan Kementerian Kesihatan daripada Harvard punya group, McKinsey punya group, Carroll punya group dan sebagainya. Tapi political will tu tak ada. Dan itu sebab dia, bila political will, apa yang kita buat hari ini, besok kerajaan baru dia akan tak nak teruskan perancangan kerajaan yang lama. Betul tak? Ini yang masalah yang timbul. Jadi bila kita nak laksanakan reformasi kesihatan, cadangan kita tak nak macam dulu kita buat One Care. Bila One Care telah pun kita bincang separuh jalan, lepas tu kerajaan baru datang, dia tak nak One Care. Semua One tak ada dah. Jadi susah kita nak merancang untuk Kementerian Kesihatan. Sektor kesihatan ni bukan sektor jangka pendek, tapi jangka panjang. Jadi apa yang kita timbulkan bersama dengan kerajaan lepas ialah kita bentangkan kertas putih. Bila kertas putih ni dibentangkan di Parlimen, jadi bila ada sokongan bipartisan support, semua ahli Parlimen sokong, tak kiralah siapa kerajaan pada hari itu akan dilaksanakan kertas putih tersebut. Jadi kertas putih sekarang ni yang telah diluluskan di Parlimen hari itu ialah semua ahli Parlimen setuju sektor kesihatan perlu direformasikan. Semua setuju. Tapi persoalannya ialah reformasi kepada apa? What to reform, how to reform, when to reform, semua soalan tu ada. Yang tu belum lagi tak sampai kat situ. Tapi kita dapat kata sepakat dan kita perlu melihat kepada reformasi kesihatan. That is the first step. So now we got the bipartisan support. Dan sekarang ni kerajaan hari ini akan laksanakan dengan teliti the detail. The devil is always in the detail. Detail tu ialah apakah reformasi kesihatan, apakah bidang-bidang yang kita kena reformasikan, dan itu akan dibentangkan, akan ada libat urus dengan semua pemegang taruh supaya dapat satu keputusan yang dapat dilaksanakan di sektor awam dan juga di sektor swasta. Itu yang kita nak jadi. Kalau tidak, apa yang kerajaan hari ini laksanakan, besok lusa kerajaan baru dia tak akan ikut. Sebab dia kata ini bukan daripada kerajaan dia. So yang ni sekarang ni reformasi kesihatan ialah arahan ataupun persetujuan ahli-ahli Parlimen. Sebulat suara telah setuju kita perlu reformasikan sektor kesihatan kita. Sekarang ni kita akan lihat apakah reformasi kesihatan sepatutnya. Jadi ini jawapan pada Klinik Satu Malaysia. Jadi jenama baru pula dia tukar. Besok klinik nama lain, lusa klinik nama lain dan sebagainya lah. Itu yang kita apa. Kalau ada gambar pun, kalau gambar kita naik, Perdana Menteri dulu, dia padamkan gambar baru. Lepas tu dia padamkan gambar dan sebagainya lah. So dia tak kekal. Jadi kita tak ada kesinambungan dari segi pentadbiran, dari segi di Kementerian Kesihatan. Apa yang kita perlu lihat ialah satu reformasi kesihatan yang menyeluruh yang dapat kita laksanakan regardless who's the government of the day.
Terima kasih Tan Sri. Mungkin kita boleh buka satu lagi soalan ya Tan Sri. Okey, ada lagi soalan tak satu je. Okey, sila. Assalamualaikum Tan Sri. Saya Nur Adawiyah Syaziana binti Rosizam, pelajar tahun 1 kejururawatan. Saya nak tanya, semua orang ada idola sendiri. Seperti saya memilih khusus kejururawatan kerana minat dan ibu dan kakak saya juga merupakan seorang jururawat. Jadinya siapakah idola Tan Sri sepanjang belajar di dalam bidang perubatan ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi idola tu banyak idola tu. Ya. Tapi kalau lihat pada saya, kalau dari segi pentadbiran, pentadbiran, idola saya ialah Dr. Margaret Chan. Margaret Chan daripada negara Hong Kong yang jadi ketua pengarah kesihatan selama 10 tahun, ketua pengarah WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk tempoh 10 tahun. Dan beliau agak dinamik dari segi pemikiran dan juga membawa perubahan dan juga cara bekerja beliau lah. Jadi itu idola saya lah ketika tu, dan juga saya baik dengan dia, dan kita banyak berbincang bagaimana kita boleh membuat satu perubahan sistem kesihatan bukan hanya di Malaysia tapi di rantau Asia dan sebagainya. Dan hari ini kita lihat pandemik COVID-19 telah banyak mengajar kita untuk kita bersiap siaga. Supaya sekarang ni mesyuarat yang saya pengerusikan bukan untuk pandemik COVID-19, tetapi mesyuarat ni ialah untuk kita bersiap siaga. Apa yang akan kita laksanakan apabila kita ada pandemik. Sebenarnya kalau kita lihat kembali pandemik COVID-19, negara kita telah gagal actually. Gagal sebab kita tak bersedia sepenuhnya untuk pandemik COVID-19. Gagal dari segi kita kena tutup semua hospital kita. Kita kena tutup klinik-klinik kita. Sebab untuk hospital kita diguna pakai untuk merawat pesakit COVID-19 sahaja. Jadi itu satu kegagalan. Sepatutnya bila ada pandemik COVID-19, sistem kesihatan masih berfungsi sepenuhnya. Bukan hanya kes-kes COVID, tapi kes-kes bukan COVID pun kita boleh merawat. Ini kes-kes bukan COVID, contohnya pembedahan dan sebagainya, tertangguh. 60,000 kes pembedahan telah ditangguh. Berarti kita tak bersiap siaga ketika tu. Mungkin kali inilah lepas 100 tahun baru kita ada situasi pandemik. Biasa dia kita ada situasi epidemik. Contoh dia ada MERS-CoV dan sebagainya. Mungkin 1-2 hospital yang terlibat, 1-2 daerah yang terlibat. Tapi ini satu negara terlibat. Jadi kita sekarang ni kena melihat bagaimana kita boleh respon dengan cepat. Dalam tempoh 48 jam, hospital kita boleh ditukar ataupun ICU kita boleh diperkembangkan. Jadi menerima lebih banyak pesakit. Jadi kita belajar daripada pandemik COVID-19, respon kita. Ketika tu kita lihat kes-kes non-COVID kita hantar ke swasta dan kes-kes COVID kita terima. Tapi sepatutnya setiap hospital kita boleh mengawal pandemik COVID-19 dengan lebih baik, perolehan vaksin dengan lebih cekap, perolehan ubat-ubatan dengan lebih cekap dan cepat dan lebih mudah. Itu yang kita kena lihat mekanisme tersebut. Sebab ada kita ada keupayaan untuk membuat vaksin, keupayaan kita untuk membuat ubat-ubatan dan juga keupayaan kita untuk membuat glove dan mask dan juga PPE dan sebagainya. Itu semua self-sustainable konsep tu kita kena ada. Dan makmal-makmal kita. Jadi makmal-makmal kita terlibat dalam surveillance. Sama ada makmal kita berkeupayaan untuk meningkatkan jumlah kes yang disaring setiap hari. Semua tu kita kena lihat semula. Dan kita kena siap siaga. Malangnya, rakyat Malaysia ni cepat lupa. Dah lupa dah pandemik COVID-19. Jadi, sektor kesihatan pun kita lihat tweet saya 2019 sebelum lagi pandemik COVID-19 adalah we are underfunded, understaffed, right? Underinvested, our facilities is overcrowded, overstretched, and our healthcare workers are overworked. Jadi, dah tweet dah. Jadi pelaburan kesihatan kat kita ni semakin mengucup dan kita lihat pelaburan kesihatan ni 2.1 GDP untuk
sektor awam 2.1 dan mungkin 4.1, 4.2 pada keseluruhan negara kita. US pelaburan kesihatan ialah 19 hingga 20% GDP. UK 11% GDP. Dan negara-negara yang low middle income country yang lain ialah 6%. Kita minta 6% saja GDP. Kita masih 2%. Belum keseluruhan ialah 4%, tapi kita minta pertambahan sektor kesihatan ialah 6%. Dan setakat ni masih tak dapat. Jadi mungkin banyak kekangan dari segi contract officer contohnya, kita tak dapat selesaikan masalah tersebut. Dan cadangan kita ialah kita berikan jawatan tetap kepada semua pegawai perubatan, nurses dan allied health dan pembantu perubatan, pegawai perubatan, tetapi mungkin EPF, tapi jawatan tetap. Sekarang ni jawatan tak tetap, kontrak. Ini yang masalah dia. Jadi banyak isu-isu yang masih tak selesai dan kita kena lihat bagaimana kita boleh memperkukuhkan sistem kesihatan negara kita dan bersiap siaga untuk pandemik yang akan datang. Kalau kita tak siap siaga, kita akan ulangi segala masalah yang kita ada seperti pandemik COVID-19 dulu. Dan ini jadi ini mungkin bukan cara yang terbaik sekali kita menguruskan pandemik ni. Jadi kita harap perkara ni dapat kita lihat dan bagai tambah baik daripada masa ke semasa. Terima kasih Tan Sri. Baiklah, masa begitu mencemburui kita Tan Sri. Oleh itu sekalum penghargaan diucapkan kepada Tan Sri pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk sesi wawancara eksklusif pada hari ini. Terima kasih diucapkan juga kepada para pelajar kerana setia mendengar sesi wawancara kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri sesi wawancara ini, saya ingin menyusun jari memohon maaf atas segala kekurangan, segala kegugupan, segala gementar. Maupun kesilapan dari pihak saya sebagai moderator wawancara pada hari ini. Moga kita dapat bertemu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri dan moderator di atas perkongsian ilmu dan pengalaman. Semoga memberi manfaat kepada semua. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis mempersilakan pengerusi jawatan kuasa mengiringi Dekan Fakulti Perubatan untuk menyampaikan cenderamata kenangan kepada Yang Berbahagia Tan Sri. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri. Sebagai tanda kenangan, dipersilakan para pengurusan tertinggi Fakulti Perubatan bersama para pelajar dan jemputan untuk sesi fotografi. Mohon pelajar berdiri.
Para hadirin sekalian, acara seterusnya akan disambung dengan sesi pengenalan Commune Wellness and Living. Majlis menjemput yang berusaha Encik Raymond Chua, Pengarah Jualan dan Pemasaran, Commune Living and Wellness Hotel untuk pengenalan Commune Wellness and Living. Dipersilakan. Okay, selamat petang. Good afternoon to all of you, distinguished guests, our fellow medical students over here in UKM. This gives me a great pleasure to be invited by Faculty of Medicine today to give a brief introduction of Communal Living and Wellness, Kuala Lumpur. Yeah. My name is Raymond Chua. I'm the Director of Sales and Marketing to Communal Living and Wellness. For everybody's information, Communal Living is the latest prestigious hotel project developed by UA Development. Yes. I prepared actually a short, brief slides as an introduction to our hotel for everybody's information, and then comes with 6 minutes corporate video. Seeing is always believing here, right? What is Communal Living and Wellness? We are actually a hotel. Our first Communal Living branding was developed in Bangsa South. Yeah, in case you're familiar with that area. Communal branding is actually a short form of community. We build a hotel with a decent, comfortable rooms, coupled with sharing community facilities, just like you're living in a campus, for the comfort of working adults. Yeah, so we have started in Bangsa South for the purpose of it, and we have actually extended it after 4 years to Bandar Tun Razak here, Cheras, which is just right across the park itself. You may have seen it, yes. Our objective of this project is basically targeting a community living for a short stay or long staying purpose. And we have incorporated many facilities in this hotel. And of course, it comes with wellness, medical health care services, and as well a senior living stay in this hotel. Yeah, I'm just going to go through very briefly about our slides and then coupled with our brand video itself. Yeah. Well, as you can see itself is this hotel is very much equipped, very much like a resort. That is why of lately we brand ourselves as resort in the city. Can you move on to the next slide? Yes, familiar with this building? You can actually see across the park here. This is where we are. Right, we are just located right in the Tasik Permaisuri Park itself. All right, as I just briefed itself, our core objective here, we have 3. We are building a community living, meaning that you can actually pursue a long staying here with some basic facilities. If you want to do a laundry, we have a laundromat in the hotel. You want to do a cooking, we have a communal kitchen in the hotel for you to use. And then, of course, for leisure-wise, we have actually a game base. So if it's never bored to stay in the hotel, yeah. Other than that, you can see that we have some pictures showing that we have physiotherapy service here. We have actually a senior living care over here. And of course, come with tons of wellness, TCM, that facilitates our guests while they're staying inside here. So this project is actually more than a hotel. And I think it is one of its kind in KL as well. Right, location-wise, it's just very nearby, about 8 minutes drive. Yeah, back from here. Right, this is an entire building facade. You can see 15 stories. Yeah, it comes with 1 dedicated floor of
medical healthcare, senior care services, senior living block, hotel block, confinement. We have Starbucks over there. We have our clinics over there, dental, aesthetics, and many, many others. Right, this is brief floor plan. Okay, facilities-wise, other than the standard hotel facilities that you have a pool, you have a gym itself, we have actually more than that. We have dedicated floors that serve our long-staying guests or wellness guests with a spa pool with jacuzzi. Okay, we have a KTV rooms, some games room, and we also have a mini theater. Yeah. So the point of this project is we are trying to build a community living with a lifestyle purpose itself. Yeah. So for all of you, it's actually this is a great introduction for you guys. I'm not staying here for a hard sell purpose, but just an introduction of what we are right now. All right. For more information about our hotel, as I said, seeing is believing. So we're going to actually show you a 6-minute brand video that you can have a full insight of what we are. Just enjoy the video.
Thank you very much. You saw? You want to stay with us? Just come by. Okay, I'm happy to share that Community Living and Wellness, we have a long-term partnership with UKM as a whole, and we have actually great deals for any students here, being local or abroad, coming here for a long stay, meaning that a month and above, looking for your private rooms at a very affordable price. Yeah, I'm not going to announce here, but we have prepared you some goodie bags, which has our hotel information and a QR code on the fact sheet, which you can actually claim later after this session at the concourse area. Yeah. So lastly, I hope to see you guys in the hotel, and all the very best to all of you, and we'll stay in touch here. Thank you very much for your attention. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Raymond Chua. Majlis diteruskan dengan sesi yang cukup istimewa bersama mahasiswa Fakulti Perubatan UKM. Dipersilakan Saudara Narin Jagatesan yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Fakulti Perubatan iaitu bersiap untuk menyampaikan ucapan. Salam sejahtera diucapkan kepada bahagian barisan AJK mau fakulti dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi Fakulti Perubatan yang baru masuk ke Fakulti Perubatan kita. Nama saya Narin anak lelaki Jagdisen, selaku yang di-Pertua bersiap bagi sesi 2023 dan sesi 2024. So hari ini kita buat informal sikit je lah. Okay, I will take you through Persiap, which is the Student Union of UKM Faculty of Medicine and lebih dikenal sebagai Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. So kami adalah orang yang akan jaga kebajikan korang selama 5 tahun yang korang akan belajar di sini, dan termasuk pelajar nursing dan juga pelajar EMED sekali. Okay, dia tak untuk pelajar medik je lah. Dia bagi untuk ketiga-tiga khusus. So macam saya bagi tahu, jangan ingatkan Persiap hanya untuk medik. Nanti kita akan ada bahagian organisasi lagi spesifik untuk nursing, di mana pelajar nursing akan berjumpa dengan Persiap nursing nanti. So pelajar nursing mana? Nanti adalah PC Afira, semua tu akan bawa korang, akan ajar sikit tentang apa itu bahagian nursing bagi Persiap. So ini adalah penasihat kita. Nampak tak tadi? Depan. Ya, sabar sekejap Kenal I tak? Kasihlah. So, sebelum kau datang sini, siapa pernah kenal Persiap? Siapa tahu at least sedikit pasal Persiap? Cuba angkat tangan. Angkat tangan, maybe dapat something. Mana tahu? Okay, apa yang you tahu tentang Persiap? Boleh tak saya dengar? Pelajar yang ke depan tu. Berikan tepukan pada dia.
Selamat sejahtera. Ni boleh angkat tinggi sikit. Dia tinggi tu, tolonglah dia. Cabut je. Cabut mic tu. Okey, bersabar. Berikan tepukan support sikit dekat dia. Terima kasih. Ya. Selamat sejahtera. Para hadirin, saya Chung Lianche selaku pelajar tahun 1 program Doktor Perubatan. Saya pertama kali dengar tentang nama Persiap kerana sebelum tu saya ada ikut satu akaun Instagram bernama Malaysian Medics International Young Medics Chapter Council. Tahun ini bulan Mac, kelab ini adakan satu workshop bernama Make 2023, Make an Informed Decision. So ini dia bekerjasama dengan Persiap UKM, baru saya tahu nama dia. So demikianlah saya tahu ini sebagai satu persatuan untuk juga memperkenalkan kursus-kursus berkaitan dengan perubatan kepada pelajar-pelajar, bukan saja dia bertanggungjawab terhadap pelajar universiti, tetapi juga cuba memperkenalkan kursus-kursus yang ada dekat sini kepada pelajar pre-med biarpun matrikulasi ke STPM lah. Okey, terima kasih. Berikan tepukan kepada dia. Okey, kita ada masalah teknikal sikit nak tengok skrin. So, sebelum kita tengok skrin tu, maybe saya boleh beritahu perkara-perkara yang tidak memerlukan slide lah. So, Persiap ni akan jaga kebajikan korang dekat sini bagi bahagian fakulti. Okey, bagi college, korang semalam dah jumpa dengan majlis eksekutif pelajar, betul tak? Ya, itu kalau ada masalah college, korang akan jumpa dengan majlis eksekutif pelajar. Kalau ada masalah dengan akademik korang, dengan citra korang, katakanlah sebarang benda yang melibatkan fakulti, ada masalah dengan lecturer, ada rasa tidak puas hati, ada gangguan seksual, segala benda ni korang boleh laporkan pada Persiap. Tapi tidak bermaksud boleh laporkan pada saya seorang sajalah. Okey, saya ada tim saya sendiri, nanti saya akan perkenalkan. Kita ada 31 ahli Persiap, and bagi first year yang korang masuk ni, korang pun termasuk dalam ahli Persiap juga, tapi korang akan jadi ahli je lah, bukan ahli jawatan kuasa. Faham? So itu adalah tugas kita orang bagi jaga korang. So at first, apa yang kita orang akan start dengan korang adalah kita akan ada program Introbat. Okay, itu adalah flagship program yang kita jalankan khas untuk pelajar tahun 1 Fakulti Perubatan. So bila saya cakap Fakulti Perubatan tu, dia melibatkan ketiga-tiga kursus lah. Tak ada siapa yang dikecualikan. So apa yang akan berlaku adalah korang akan berjumpa dengan senior. Okay, you all akan jumpa dengan direct senior, which is your second years. Okay, bagi Indian akan berjumpa dengan your Indian seniors. Bagi Chinese, will jumpa with your Chinese seniors, and Malays will meet with your Malay seniors lah. And Sabah Sarawak ada line diorang sendiri. So korang akan diberikan satu buddy, seorang buddy yang akan jaga korang daripada tahun 1 tu sampailah korang graduate, nak masuk HO, nak jadi MO, diorang akan guide korang. Sebab bila korang dapat satu